Et donc, c'est un point qui est assez important aussi chez Cheikh Abdul Wahid, c'est qu'il conditionne en réalité le soulouk à quelque chose qui est impersonnel, totalement impersonnel. Parce que c'est l'influence. لأن هذه المعرفة معرفة ليست شخصية وإنما معرفة حقيقية. الشيخ عبد الواحد حدد هذا كشرط. Bismillah. Les dons spirituels et les illuminations du cœur, quant à eux, sont les fruits des efforts et des œuvres. Les soufis sont des gens ayant des états spirituels, ahwal, et non des orateurs. Les gens, je ne sais pas comment c'est en arabe, des gens de kalam, de parole, n'arrivent point à la contemplation, al-mushahada, celui qui abandonne l'effort de dévotion. نعم. al-mushahada. نعم. يعني الشيخ محمد زكي إبراهيم هنا يقارن بعد أن بين أن مجرد قراءة كتب التصوف بلا معاناة وإن كان فيها متعة ذهنية لكن لا تفيد ولا تؤدي إلى المعرفة الحقيقية. على عكس ذلك يقارن يقول أما المنح الروحية والإشراقات القلبية فهي نتيجة الجهود والأعمال، نتيجة المجاهدة والسلوك. فالصوفية أرباب أحوال لا أصحاب أقوال، ولم ينل المشاهدة من ترك المجاهدة. Alors, Cheikh Abdul Wahid, il insiste sur cette notion, cette notion d'effort et de caractère actif qui caractérise le soulouk. الشيخ عبد الواحد بيضع يعني بيركز على هذه النقطة. Le caractère actif du salik. الطابع caractéristique du soulouk. على هذا الطابع السلوكي الجهادي للسالك actif يعني اللي فيه مجاهدة وسلوك ونشاط. Oui, il insiste énormément parce que ça s'oppose, on peut dire, au caractère passif qui est présenté dans la mystique chrétienne, dont la conception est très développée en Occident, à cette époque-là, et même maintenant encore. C'est-à-dire qu'il y a une méprise. Les gens en Occident, à cette époque-là, et c'est pour ça qu'il insiste énormément, assimilent la mystique, qui est quelque chose de particulier, de chrétien, au tasawwuf. Et Cheikh Abdul Wahid dit, attention, vous qui êtes intéressé par le tasawwuf, ne croyez pas que le tasawwuf c'est le mysticisme chrétien. Le mysticisme chrétien a des caractéristiques et le tasawwuf en a d'autres. Et ça n'a rien de Comment traduire mystique ici on ne peut pas, parce que Cheikh Abdul Wahid dit qu'il n'y a pas de terme en arabe pour traduire mystique. Oui. Ça n'existe pas. C'est quelque chose qui est uniquement chrétien, et il n'y a pas de terme en arabe pour traduire ça. C'est complètement étranger, non seulement à l'arabe, mais à l'islam. Et c'est Cheikh Abdul Wahid qui dit ça. Oui, d'accord. Donc il dit attendez, arrêtez, parce que ça n'a rien à voir. الشيخ عبد الواحد رينيجي نور رضي الله عنه يتحدث عن هذه المنح الروحية ولكنه يركز عليها كثيرا خاصة في هذا المناخ le système de pensée qui fait que les gens croient que التفكير الموجودة في الغرب المتأثرة بالمسيحية حاجة بسموها الميستيسيزم كريتيان الميستيسيزم المسيحي هنا في الكاثوليكية في أوروبا بقول لهم يعني خلوا بالكم احذروا يا من تهتمون بالتصوف هذا الذي نتكلم عنه الإشراقات والمنح الروحية ليست الميستيسيزم كريتيان ليست الميستيسيزم المسيحي اللي عندكم دي معارف تختلف كثيرا عن هذا الميستيسيزم. فأنا سألت سيدنا عبد السلام طب ما أنا مش قادر أترجم الميستيسيزم دي يعني إيه
قال لي هو الشيخ أبو واحد نفسه رينيجينو قال هو ما يترجمش لأنه ملوش مقابل في اللغة العربية، لأنه نوع من محاولة توصيف الغيب بصورة خاطئة، عبارة عن أمور عاطفية لا تتعلق بالمعارف الحقيقية بالروح. Je pense que c'est des choses sentimentales. Le mysticisme, c'est quelque chose d'intermédiaire qui est à la limite de la raison, qui est des prolongements mêlés de sentiments et de raison, mais qui ne touche pas le domaine ruhi. نعم، يعني هو عبارة عن تعبير عن بعض المعارف اللي بتقف على الحدود بين العقل والعاطفة، ويظنون أنها معارف غيبية لكن ليس لها علاقة بالمعارف الغيبية أو بالاستشراقات الروحية. C'est quelque chose qui est limité. دي معارف محدودة. Mais par contre, du point de vue de la perspective des occidentaux, des chrétiens, des occidentaux en général, quand ils regardent vers l'Orient et qu'ils voient justement les ahwal, parce que là on en parle, là on parle des ahwal, ils identifient les ahwal des gens de Soulouk comme étant leurs ahwal, alors que ça n'a rien à voir. لأن المشكلة أن الغرب عندما يقرأ هذه الأمور الخاصة بالشرق من المعارف الربانية والإشراقات المنح الروحية والإشراقات القلبية، فيعتقد أن هي دي الأحوال بتاعته هو اللي هي الميستيسيزم كريتيان. لا، مش هو ده الميستيسيزم كريتيان، لا، ده المعارف والإشراقات القلبية دي حقائق ومعارف بعيدة عن هذه الأمور العاطفية. Et donc là, il y a tout un... الشيخ أبو واحد ركز هنا وكاتب كتير في هذا الكلام وركز عليه بسبب هذا الاندفاع عندما يقرؤون في الشرق هذه الأمور فيطبقها على أحوالهم الخاصة بالميستيسيزم المسيحي. On le lit C'est long. C'est long, bon, je ne pense pas que c'est important pour les orientaux. Bon. Enfin, mais il est important pour les occidentaux. Oui, si vous voulez. Enfin, quand même... si vous voulez. Je pense que c'est important oui. Pour préciser certains caractères quand même. Oui, allez-y. Bismillah. Dans la mesure... Si on estime que les orientaux ne sont pas du tout touchés par le point de vue des occidentaux... Non, on ne peut pas dire ça. Alors, elle est touchée. Alors, dans ce cas-là, il faut le lire. Alors, dans ce cas-là, il faut le dire. Si, vous avez raison. Vous faites comprendre, alors, s'il vous plaît, comme introduction. Moi, je ne veux pas me faire... الشيخ واحد رينيجينو طبعا كتب في هذا وركز عليه كثيرا، فالسيد محمد بيقول لي يعني اقراه، قلت له بالتالي مش هيهم الشرقيين كتير لكن ممكن يهم الغربيين. قال لي والله إذا ما كانوش الشرقيين أصيبوا وتأثروا بهذا الميستيسيزم ما نقراهوش، لكن إذا كانوا تأثروا نقراه. قلت له الحقيقة لا، تأثروا يبقى نقراه. Allez-y. Bismillah. Donc il insiste à la fois aussi sur ce caractère dont on va parler, le caractère qui est principalement... يعني تأثروا بهذه الدوافع العاطفية، لأن الدين في الواقع أيضا أصبح الدين حتى في الإسلام عند كثير من الناس أصبح مجرد عواطف، مش حقائق علمية، مش معارف وعقائد عن معرفة كأنك تراه. لا، أصبح هناك كثير من المظاهر العاطفية في الدين عندنا في الشرق أيضا. Et c'est important aussi parce que cette insistance, elle est à la fois pour ce qu'on vient de dire, mais aussi parce que le caractère passif du mysticisme ou des mystiques, il est particulièrement développé à la fin des temps. Non, il y a une tendance de passivité qui s'oppose. Qu'est-ce que vous voulez dire par passivité ou passif? L'absence de caractère ah oui, d'accord. De caractère actif. De caractère rigoureuse. De caractère actif, oui. C'est-à-dire de la mise en œuvre d'un travail. C'est-à-dire dans le Soulouk, on fait un certain travail de concentration, d'intégration, etc. Alors que le mystique, il reçoit uniquement, purement, sans travail. Les Occidentaux et le monde actuel, les gens sont là.
بدون المجاهدة وبدون بدون المعيار العلمي فيه هيكون أو هو أصبح من أو مفروض إن هو ده من علامات نهاية الزمان، إن الأمور كلها تصبح عاطفية وتنحل عرى الأديان، عرى المعارف والمعايير الحقيقية للمعرفة، ويصبح المسألة يعني باسيف، يعني كده ما فيهاش هذا الطابع اللي فيه المجاهدة في السلوك واللي فيه النشاط والمعرفة الحقيقية. Donc Cheikh Wahid dit, nous devons faire remarquer que contrairement à une opinion trop répandue actuellement parmi les occidentaux, على عكس آراء كثيرة منتشرة في الغرب الآن كما يقول الشيخ أبو أحد يحيى، l'ésotérisme islamique, le tasawwuf, n'a rien de commun avec le mysticisme. التصوف الإسلامي ليس له علاقة إطلاقا بالميستيسيزم. Les raisons en sont faciles à comprendre parce que tout ce que nous avons exposé jusqu'ici, donc les choses qu'il a dit avant. السبب في هذا سهل ان احنا نعرفه. D'abord, فضلا عما سبق ان احنا بيناه من قبل. D'abord, le mysticisme semble bien être en réalité quelque chose de tout à fait spécial, de toute façon, au christianisme. الميستيسيزم ده عبارة عن ايه؟ حاجة خاصة جدا بالمسيحية الكاثوليكية في أوروبا. Et ce n'est qu'à cause que par des assimilations erronées, des erreurs de compréhension, à cause d'assimilation, on a assimilé des choses différentes pour en faire une même, à cause de ça, c'est à cause de ça qu'on peut prétendre en trouver ailleurs des équivalents. C'est parce qu'on a fait des assimilations, les gens vont dire « Ah mais si le mysticisme, il y en a dans tel pays, en Orient, etc. » Mais à cause d'une erreur de compréhension. Cheikh Abou dit ça. C'est parce que les gens ont fait des ils ont assimilé les ahwal de نعم. بسبب ايه البعض انه يحاول انه يشبه الاحوال اللي موجوده عند الصوفيه بالميستيسيزم، ده خطأ كبير في الواقع. Donc c'est à cause de ça que les choses prennent un tel développement. بسبب هذه المحاولة من تشبيه الأحوال أحوال الصوفية في الشرق بالميستيسيزم، ده اللي بيخلينا نركز على هذه التفرقة. Le mysticisme appartient tout entier, par définition, au domaine religieux. C'est-à-dire, الميستيسيزم il appartient lui-même uniquement au domaine religieux dans le sens du zahir. الميستيسيزم المسيحي بيرتبط فقط أو ينتمي فقط إلى المجال الديني الخاص به. C'est-à-dire extérieur. الظاهري، المجال الديني الظاهري. Bon. Et en outre, اللي هو الجانب العاطفي في الدين. Et en outre, en plus, le but vers lequel il tend, le but du mysticisme, est loin d'être de l'ordre de la connaissance pure. La connaissance pure, c'est le but du suluk, mais la connaissance du mysticisme, c'est très très loin de ça. Mindoun. المعارف الخاصة بالميستيسيزم بعيدة تماما عن المعارف الحقيقية اللي بيتكلم عنها التصوف. D'autre part, من ناحية تانية، le mystique ayant une attitude passive de réception pure sans aucune activité. الميستيسيزم عبارة عن موقف سلبي. Et se bornant à recevoir ce qui vient spontanément. لاستقبال كل ما يرد إليه من الناحية العاطفية من الدين sans aucune دون initiative de sa part. مشاركة حقيقية سلوكية مجاهدة. À cause de ça, il ne saurait avoir de méthode. بسبب ذلك لا يمكن أن يكون منهجا. Ce qui est une caractéristique excellente. الذي يعد المنهج أساسا في السلوك. لأن السلوك منهج في حد ذاته. Il ne peut donc pas y avoir de tariqa mystique. إذا لا يمكن أن يكون هناك حاجة اسمها طريقة ميستيك. Et une telle chose est même inconcevable en réalité. هذا غير متصور في الحقيقة. Car elle est contradictoire au fond. لأن ده متناقض في الحق في الأساس. De plus, le mystique est par le fait qu'il est toujours isolé. Isolé. الميستيك. Oui, le mystique. الشخص الميستيك. Oui.
Et cela par le fait même du caractère passif de sa réalisation, c'est-à-dire comme il est lui-même passif, à cause de ça il reste isolé, il n'a ni shir, ni maître spirituel, ni silsila, ou chaîne par lesquelles lui est transmise une influence spirituelle. وإن الشخص اللي بيسمي نفسه ميستيك هنا في المسيحية أو من حيث كونه منعزلا باسيف يعني لا يقوم بأي جهد، هو شخص ليس له شيخ وليس له سلسلة وليس له منهج، فلا يمكن أبدا أن يتصور أن يكون له وصول أو معرفة.